पर हबीबे खत्मे अंबिया बुलंदतर सलवा। আসসালামু আলাইকুম, ইটস ইউর ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মিমো ফুড। তো আজকে মহরমের 1 তারিখ, তো চাঁদ সালামি করতে যাচ্ছি। তো ইমামবাড়া থেকে সরাসরি চলে যাব, আপনাদের দেখাবো যে মহরমের 1 তারিখে কি হয়। মজলুমে কারবালা হুসেইনিয়া ইমামবাড়া থেকে আমরা রওনা হব বিবিকা রোজার উদ্দেশ্যে। তো শেষ পর্যন্ত দেখানোর অনুরোধ রইল। पर हबीबे खत्मे अंबिया बुलंदतर सलवा। वाले मोहम्मद खुशनबी इमामे ज़माना को इमामे महदी अलैहिस्सलाम के नाम पर
चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा हुसैन, मुहर्रम के तू बदली में चला जा। तुझे देख के मर जाए ना, तुझे देख के मर जाए ना, बीमार है सुगरा। मुहर्रम के तू बदली में चला जा, मुहर्रम के तू बदली में चला जा। घर सहारा का लुटने की खबर तूने सुनाई, तुझे देख के रोती है मुहर्रम में खुद। তো আজ এই পর্যন্তই। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে সাবস্ক্রাইব করুন এবং মুহররমের আপডেট জানতে চোখ রাখুন। খুদা হাফেজ।